Yesus, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Saya serahkan kepada Pak Boas. 아멘. Amin. Terima kasih Pak Panji. Silakan Pak Randy. 네, 목사님. 예, 은혜로운 찬양과 또 기도 감사드립니다. Lagi terima kasih untuk doa dan juga puji-pujiannya yang sangat memberkati. 예, 한 주일 만에 또 이렇게 줌을 통해서 여러분들 얼굴을 뵈니까 무척 반갑습니다. Dan sekali lagi saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua setelah seminggu kita belajar. 오늘은 33번째 요한계시록 공부 시간입니다. Pada malam hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-33 오늘 제목은 예수 그리스도의 재림과 적 그리스도의 멸망입니다. dengan tema kedatangan Yesus Kristus kembali dan kebinasaan antikristus. 이것을 다르게 표현한다면은 어린 양의 혼인 잔치와 하나님의 큰 잔치라 그렇게 제목을 붙여볼 수가 있습니다. Dan kita bisa ganti temanya menjadi perjamuan kawin anak domba dan perjamuan Allah yang besar. 이제 요한계시록 19장을 다 같이 읽으시겠습니다. Saya persilakan seorang hamba Tuhan untuk membacakan Wahyu pasal 19 ini. Tadi siapa ya? Silakan Pak. Tolong dibuka Pak Revo, Pak Randy. Pak Revo Moksanim kusun yoro 주세요. 레버 목사님. Revo Moksanim. Inkiriwang. 예, Revo Inkiriwang. 잠깐만 기다려 주십시오. Boleh angkat tangan Pak Revo. Pak Revo sudah, silakan Pak. Oke. Pak Revo sudah Pak. Wahyu pasal 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalas darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, Puji Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih.
Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Terima kasih. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. 아멘. Amin. Amin. 예, terima kasih. Terima kasih. 예. 예, 오늘 요한계시록 19장을 공부하겠습니다. Malam hari ini kita akan belajar Wahyu pasal 19. 요한계시록 전체에서 19장의 위치를 한번 살펴보고 19장을 구체적으로 공부하도록 하겠습니다. Dan sebelum kita masuk ke pasal 19, mari kita melihat pertama-tama posisi pasal 19 ini di seluruh kitab Wahyu. 예, 이미 몇 시간마다 복습을 했습니다마는 1장은 밤모섬에 유배되어 있는 사도 요한에게 하늘 보좌에 계신 예수님께서 찾아오신 내용입니다. Di pasal 1 berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes yang ada di Pulau Patmos. 2장과 3장은 그 당시 소아시아 7교회 사자에게 보내는 예수님의 편지입니다. Sedangkan pasal 2 dan 3 itu adalah ke-7 surat yang dikirimkan kepada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. 요한은 이리로 올라오라는 음성과 함께 성령의 감동을 받아 성부 하나님이 계시는 하늘 보좌에 가서 그 하나님의 보좌를 본 것을 기록한 것이 4장입니다. Sedangkan pasal 4 berbicara tentang bagaimana Rasul Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia mendengar suara kemarilah, naiklah, dan dia melihat takhta Allah yang ada di surga. 5장은 하나님 오른손에 있는 7인으로 봉해진 책을 예수님께서 취하며 예수 그리스도의 보좌를 찬양하는 내용이 5장입니다.
Sedangkan pasal 5 berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah menerima 7 gulungan kitab dan bagaimana eh, anak domba ini disembah. 6장에 들어가서는 예수님이 6개 인을 하나씩 떼시면서 일어나는 일들을 소개하고 있습니다. Dan pasal 6 berbicara bagaimana Tuhan Yesus membuka ke-6 gulungan kitab satu persatu. 7장은 14만 4천 명이 등장해서 하나님의 성물을 찬양하는 내용입니다. Dan pasal 7 menceritakan bagaimana 144.000 orang yang memuji-muji Allah. 8장과 9장은 7제인이 떼어지면서 6개의 나팔이 불려지면서 일어나는 사건들을 소개하고 있습니다. Sedangkan pasal 8 dan 9 adalah bagaimana ketika gulungan kitab yang ke-7 dibuka, pada waktu itu sangkakala pertama sampai ke-6 ditiup. 10장은 힘이 센 천사가 나타나서 두루마리 책을 사도 요한에게 받아 먹으라고 말하며 또 그 말씀을 예언하라고 말씀하는 내용이 10장에 기록되어 있습니다. Dan pasal 10 berbicara bagaimana seorang malaikat yang sangat kuat menerima sebuah kitab dan memberikannya kepada Rasul Yohanes serta mengatakan makanlah kitab itu dan bernubuatlah. 요한계시록 11장은 7째 천사가 나팔을 불기를 시작하는 내용을 소개하고 있습니다. Sedangkan pasal 11 menceritakan bagaimana sangkakala ke-7 mulai ditiup. 그리고 15장, 16장으로 넘어가서 7 대접 재앙이 쏟아집니다. Dan selanjutnya pasal 12, 13, 14 menceritakan bagaimana ke-7 cawan murka Allah mulai ditumpahkan. 대접 재앙이 쏟아지기 전에 12장에서 14장까지 12장은 인류 역사의 영적 배경에 대해서 설명하고 있습니다. Dan sebelum ke-7 cawan murka Allah ditumpahkan pada pasal 15, 16, pasal 11, 12, 13 berceritakan tentang latar belakang roh yang ada di balik sejarah dunia ini. 해를 옷 입은 여인과 한 큰 붉은 용의 싸움의 역사라는 것을 12장에서 우리가 볼 수 있습니다. Di dalam pasal 12 kita bisa belajar bersama-sama bagaimana seorang perempuan yang mengenakan matahari dan juga binatang yang berwarna merah padam. 13장에서는 바다에서 올라오는 짐승 곧 적그리스도와 땅에서 올라오는 짐승 거짓 선지자에 대하여 기록하고 있습니다. Dan pada pasal 13 mencatat tentang bagaimana binatang yang keluar dari dalam lautan yaitu Antikristus dan binatang yang keluar dari dalam bumi yaitu nabi palsu. 14장은 하나님의 인을 맞은 14만 4천 명과 큰 무리들이 하나님을 찬양하는 내용이 14장에 있습니다. Dalam pasal 14 dijelaskan bagaimana 144.000 orang dan kumpulan orang yang begitu banyak jumlahnya sedang memuji Allah. 15장 16장은 7 대접 재앙에 대한 내용입니다. Dan lagi pasal 15 16 menceritakan tentang ke-7 cawan murka Allah. 17장은 붉은 용을 타고 있는 음녀, 온 세상을 혼치게 하는 음녀의 멸망에 대해서 영적 바벨론의 멸망에 대한 말씀입니다. Pasal 17 berbicara tentang hancurnya Babel rohani, yaitu wanita pelacur. 18장은 정치적 바벨론 멸망, 세상 나라의 멸망에 대한 말씀입니다. Sedangkan pasal 18 berbicara tentang kehancuran Babel secara politis. 요한계시록 22장으로 구성된 요한계시록에서 가장 극적인 장면이 오늘 우리가 읽었던 요한계시록 19장입니다. Dan malam hari ini kita akan belajar pasal 19 yang merupakan klimaks daripada kitab Wahyu ini. 예수 그리스도의 재림장입니다. Ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus akan datang kembali. 예수님께서 재림하셔서 세상을 심판하시고 끝까지 믿음을 지킨 성도들은
천년왕국에 들어가는 그런 극적인 사건이 19장에 기록되어 있습니다. Jadi pasal ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus akan datang dan dia akan menghakimi semua orang, tetapi orang-orang yang percaya mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. 20장은 천년왕국입니다. Sedangkan pasal 20 itu adalah kerajaan 1000 tahun. 21장, 22장은 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘에 대한 예언의 말씀입니다. Pasal 21-22 berbicara tentang langit dan bumi yang baru dan Yerusalem baru. 자, 여러분들 이 내용을 한번 보시기 바랍니다. Jadi coba perhatikan baik-baik ini ya. 이게 화면을 옮겨주세요. 요한계시록 4장에서 11장은 마지막 환란이 있을 사건들을 예언하고 있음에 반하여 요한계시록 19장은 그리스도의 재림과 천국에 대한 예언의 말씀입니다. Sementara Wahyu pasal 4-18 menubuatkan peristiwa yang akan terjadi pada masa kesusahan besar. Wahyu 19 menubuatkan kedatangan Kristus yang kedua kali dan kerajaan surga. 자, 예수 그리스도의 재림과 적 그리스도의 멸망에 대해서 우리가 그림으로 한번 보겠습니다. Mari kita melihat bersama-sama seperti apa gambar tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua dan kehancuran antikristus. 자, 이 그림이 예수님 재림하시는 모습입니다. Ini adalah gambar bagaimana Tuhan Yesus akan datang kembali. 요한계시록 19장에 기록된 그 내용을 그림으로 잘 표현하고 있습니다. Jadi ini diekspresikan sesuai dengan keterangan yang ada pada pasal 19. 구체적인 내용은 말씀을 통해서 살펴보겠습니다. Dan kita akan lihat secara detail melalui ayat-ayat yang akan kita lihat bersama. 자, 좀 더 확대한 사진입니다. Ini gambar yang diperbesar. 하늘의 천군들과 함께 예수님께서 세상을 심판하시기 위하여 재림하시는 그런 모습의 그림입니다. Ya, ini gambar yang merupakan sosok dari Tuhan Yesus yang akan datang untuk yang kedua kali bersama dengan bala tentara surga. (1절에서 6절까지는) 하늘의 찬양을 기록하고 있습니다. Dari ayat 1 sampai 6 itu dijelaskan tentang nyanyian surga. 찬양한 자들을 보면은 천사들과 24장로와 네 생물과 하나님의 백성들입니다. Ya, kalau kita melihat siapa pemujinya, itu adalah para malaikat, 24 tua-tua, 4 makhluk dan seluruh umat Allah. 예수님 재림하실 때 이들이 찬양하는 이유가 있습니다. Jadi ada alasan kenapa mereka akan memuji Tuhan pada saat Yesus datang kembali. 첫째는 구원의 능력이 하나님께 있기 때문입니다. Pertama, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah. 예수님 재림 직전에 적그리스도로 인하여 성도들이 무서운 환난과 핍박을 3년 반 동안 받게 될 것입니다. Sebelum kedatangan Yesus kembali, selama 3,5 tahun, orang-orang percaya akan mengalami kesusahan yang besar. 적그리스도로 인한 환난으로부터 예수님이 재림하심으로 구원하신다는 메시지입니다. Jadi ini adalah pesan bahwa saat Yesus datang kembali, maka ia akan menyelamatkan semua orang-orang percaya dari kesusahan dan penganiayaan yang dilakukan oleh antikristus. 구원의 능력이 하나님께 있음을 1절에 찬양하고 있습니다. Jadi ayat 1 ini sedang memuji Allah karena keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan. 두 번째, 하나님의 심판은 의롭고 참됨을 2절에 찬양하고 있습니다. Ayat 2, mereka memuji Tuhan karena ia benar dan adil segala penghakiman. 적그리스도로 말미암아 성도들이 3년 반 동안 핍박을 받게 될 것입니다. Karena antikristus selama 3,5 tahun, orang-orang kudus, orang-orang percaya akan mengalami penganiayaan dan kesusahan besar. 하나님은 하나님을 대적하고 성도들을 박해하는 악한 자들을 그냥 버려두시지 않습니다. Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang jahat, orang-orang fasik, dan orang-orang yang menentang dirinya. 예수님 다시 오셔서 악한 자들을 심판하신다는 내용을 심판하심을 찬양하고 있습니다. Ayat 2 ini berbicara tentang bahwa Allah akan datang kembali melalui Yesus Kristus dan dia akan melakukan penghakiman. 그리고 6절을 보면은 전능하신 하나님의 완전한 통치를 찬양하고 있습니다.
Dan dalam ayat 6 dijelaskan sebab mereka memuji Tuhan adalah karena pemerintahan Allah yang sempurna. 예수님 다시 오심으로 악한 자들과 세상을 심판하시고 다시는 그들이 사람들을 성도들을 미혹하지 핍박하지 못하게 될 것입니다. Saat kedatangan Yesus kembali, pada waktu itu Allah akan menghukum semua manusia dan mereka tidak akan lagi menganiaya orang-orang kudus. 전능하신 하나님의 그 완전한 통치를 찬양하는 내용이 6절에 기록되어 있습니다. Jadi ayat 6 ini berbicara bagaimana mereka memuji Allah yang sempurna itu. 7절에서 21절까지 내용을 보면은 두 가지의 잔치가 소개되어 있습니다. Sedangkan di dalam ayat 7 sampai 21 dijelaskan tentang dua macam perjamuan. 첫째는 어린 양의 혼인 잔치입니다. Yang pertama adalah perjamuan kawin anak domba, 그리고 두 번째는 하나님의 큰 잔치입니다. sedangkan yang kedua adalah perjamuan besar Allah. 어린 양의 혼인 잔치는 7절에서 10절까지, 하나님의 큰 잔치는 17절, 18절에 소개하고 있습니다. Perjamuan pertama, perjamuan kawin anak domba dari ayat 7 sampai 10, perjamuan besar Allah ayat 17 sampai 18. 이 두 가지 잔치에 대해서 자세하게 살펴보겠습니다. Dan mari kita melihat bersama-sama secara detail tentang dua perjamuan ini. 먼저 어린 양의 혼인 잔치입니다. Yang pertama-tama adalah perjamuan kawin anak domba. 어린 양의 혼인 잔치의 의미에 대해서 살펴봅니다. Kita akan melihat arti perjamuan kawin anak domba. 예수님 재림 시 있을 어린 양 되시는 예수님과 신부된 교회와의 완전한 연합을 어린 양의 혼인 잔치로 표현하고 있습니다. Artinya ini adalah persatuan sempurna antara Yesus sebagai anak domba dan gereja sebagai mempelai wanita pada kedatangan Yesus yang kedua. 아마 인도네시아에서도 많은 잔치들이 있을 것입니다. Ya, saya tahu bahwa di Indonesia juga ada banyak perjamuan atau pesta. 한국은 옛날에는 백일 잔치라는 게 있었습니다. Di Korea ada semacam pesta untuk 100 hari. 아기가 태어나서 100일이 되면은 잔치를 벌립니다. Biasanya pada hari umur 100 hari mereka mengadakan pesta. 지금은 위생 상태가 좋고 또 의료 시설이 잘 돼 있어서 아기들이 잘 죽지 않습니다. Ya, sekarang ini karena sudah ada banyak sekali fasilitas kedokteran yang memadai dan juga vaksinasi sehingga bayi-bayi itu jauh lebih sehat dibandingkan yang dulu. 근데 과거에는 아기가 태어나서 죽는 일들이 종종 있었습니다. Tidak seperti dulu. Dulu banyak bayi-bayi yang mati dini. 그래서 100일 동안 생존하면은 온 가족들이 모여서 100일 잔치를 했습니다. Jadi untuk berdoa mengharapkan supaya bayi itu sehat dan umur panjang, maka mereka mengadakan perjamuan atau pesta pada umur 100 hari. 100일이 지나야 비로소 그 아기 이름을 동사무소에다가 출생 신고를 해서 이름을 신고를 합니다. Dan setelah lewat 100 hari, barulah orang tua melaporkan nama anak ini ke kantor kelurahan. 100일 되기 전에는 아기가 태어나도 바로 출생 신고하지 않는 것은 혹시라도 아기가 병들어 죽을 수도 있기 때문이었습니다. Alasan kenapa mereka tidak melaporkan kelahiran bayi ini sebelum menginjak usia 100 hari, karena mereka takut atau khawatir jangan-jangan anak ini meninggal sebelum menginjak usia 100 hari. 그리고 태어난 지 100일이 되면은 친지들이 모여서 100일 잔치를 했습니다. Dan ketika anak ini mencapai usia 100 hari, maka seluruh kerabat akan berkumpul dan mengadakan pesta atau perjamuan. 그리고 첫돌 잔치, 태어난 지 1년 되면은 또 크게 잔치를 벌입니다. Setelah itu mereka juga mengadakan pesta ketika anak ini berumur 1 tahun atau yang disebut dengan tol canci. 1년 동안 건강하게 잘 자랐다고 그렇게 주변 친지들이 다 모여서 축하해 주는 그런 잔치입니다. Ya, satu perayaan untuk mengucapkan selamat kepada anak yang berhasil mencapai umur 1 tahun. 그러다가 이제 60세가 되면은 또 크게 잔치를 벌입니다. Dan ketika seseorang mencapai umur 60 tahun juga, di Korea juga ada pesta juga.
과거에는 60까지 사는 사람들이 그렇게 많지는 않았습니다. Pada zaman dulu, jarang orang-orang bisa mencapai umur 60 tahun di Korea Selatan. 지금은 뭐 평균 수명 자체가 7, 80세기 때문에 상당히 수명이 길어진 것이죠. Sedangkan saat ini, orang-orang mempunyai angka hidup rata-rata 80 sampai 90 tahun. 그래서 요즘은 60세가 되었다고 환갑 잔치를 하는 분들은 거의 없습니다. Jadi saat ini di Korea, sudah sangat jarang orang-orang yang berumur 60 tahun mengadakan pesta merayakan umur 60 tahun. 그렇지만 제가 청소년일 때는 그때만 하더라도 어른들이 환갑이 되면은 친지들을 다 초청해서 큰 잔치를 열었었습니다. Tetapi ketika saya masih muda, waktu itu saya mengingat bahwa ketika seseorang mencapai umur 60 tahun, mereka mengadakan pesta yang disebut dengan pesta Hwangap. 그리고 70세가 되면 또 잔치를 합니다. Dan ketika mereka mencapai umur 70 tahun juga, mereka akan melakukan pesta lagi. 그렇게 10년 단위로 큰 잔치를 열었습니다. Jadi mereka melakukan semacam ucapan syukur atau kenduri dengan jarak 10 tahun. 그러다가 세상을 떠나면은 이제 장례식을 하면서 또 잔치를 하게 됩니다. Demikian juga setelah seseorang meninggal, mereka juga membuat semacam pesta juga saat memakamkan orang yang meninggal. 뭐 이런저런 잔치들이 많습니다만은 그 잔치들 가운데서도 가장 기쁘고 즐거운 잔치는 혼인 잔치, 결혼 잔치입니다. Ya, meskipun ada begitu banyak perjamuan, tetapi kalau bisa dikatakan perjamuan yang paling hebat, yang luar biasa itu adalah perjamuan kawin, pernikahan. 예수 그리스도께서 다시 오시며 재림하시며 또한 성도들이 부활하여 변화하여 예수님을 맞이해서 천년왕국에 들어가는 것을 천국 혼인잔치라고 성경은 부르고 있습니다. Alkitab mengatakan bahwa saat Tuhan Yesus datang kembali, maka orang-orang percaya yang sudah mati akan bangkit dan mereka akan dibawa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dan inilah yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba. 이 잔치야말로 인류 최고의 잔치라고 말할 수 있습니다. Jadi kita bisa berkata bahwa perjamuan ini adalah perjamuan yang paling luar biasa di atas alam semesta ini. 구약 성경을 보면은 하나님과 그의 백성들 사이의 관계를 부부 관계로 그렇게 비유를 들고 있는 성경 말씀이 많이 있습니다. Di dalam perjanjian lama ada begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan hubungan antara Allah dan umatnya yang diumpamakan dengan hubungan suami istri. 예를 들어서 이사야 54장 5절 말씀 보면은 너를 지으신 이는 내 남편이시라는 그런 말씀이 있습니다. Khususnya dalam Yesaya pasal 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. 하나님과 그의 백성의 관계를 이 부부 관계로 표현하고 있는 말씀들이 구약에 종종 나옵니다. Jadi sering kita menemukan ayat-ayat dalam perjanjian lama yang mengekspresikan hubungan Allah dengan umatnya sebagai hubungan suami dan istri. 신약에서도 예수님과 성도와의 관계를 부부 관계로 비유하고 있는 구절들이 많이 있습니다. Demikian juga dalam perjanjian baru ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengumpamakan hubungan Kristus dengan orang-orang kudus sebagai hubungan suami dan istri. 고린도후서 11장 2절을 보면은 사도 바울은 성도를 그리스도의 정결한 신부라고 그렇게 소개하고 있습니다. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, Paulus menulis seperti ini. Paulus menulis menggambarkan bahwa orang-orang kudus sebagai perawan suci Kristus. 교회는 예수님께서 자신의 피로 값주고 사신 신부라고 말씀하고 있습니다. Gereja dapat dikatakan sebagai mempelai wanita yang dibeli oleh Yesus dengan darahnya sendiri. 예수님 재림 전 세상 마지막에 적그리스도의 핍박 속에서도 끝까지 믿음의 정절을 지킨 성도들이 다시 오시는 예수님을 신랑으로 맞이하게 될 것입니다. Orang-orang kudus yang mempertahankan kesetiaan iman mereka sampai akhir meskipun dalam penganiayaan oleh antikristus akan menyambut kedatangan Yesus yang kedua sebagai mempelai laki-laki.
신부된 교회와 성도들은 혼인 잔치를 준비해야만 합니다. Jadi orang percaya, gereja harus mempersiapkan untuk masuk kepada perjamuan kawin anak domba. 8절에 의하면은 빛나고 깨끗한 세마포로 단장해야 한다고 말씀합니다. Di dalam ayat 8 dijelaskan bahwa gereja atau orang kudus harus mempersiapkan diri dengan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. 빛나고 깨끗한 세마포는 천사, 천군, 24장로 그리고 제사장이 입는 옷입니다. Kain ini adalah kain yang dikenakan oleh para malaikat, penghuni surga, 24 tua-tua, dan para imam. 이 세마포는 우리가 스스로 취하는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주시는 것입니다. Jadi kain ini bukanlah kain yang kita dapatkan sendiri, tetapi kain yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 갈라디아서 3장 27절 말씀입니다. Di dalam Galatia pasal 3:27 tertulis seperti ini. 세리를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라고 말씀합니다. Yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 세리를 받은 저와 여러분들은 이미 그리스도로 옷 입었습니다. Kita yang sudah dibaptis, kita adalah orang-orang yang telah mengenakan Kristus. 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 우리에게 이미 주셨다는 말씀입니다. Artinya Tuhan telah memberikan kepada kita kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. 예수를 구주로 영접함으로 하나님은 우리에게 의의 옷을 입혀 주셨지만은 세상 살면서 죄로 말미암아 더럽혀져 있는 모습을 우리가 발견합니다. Dan meskipun Tuhan telah memberikan kepada kita kain lenan halus yang berkilau-kilauan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, tetapi ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, terkadang baju kita ini, jubah kita ini sering dikotori oleh dosa. 죄로 인하여 더러워진 이 예복은 예수님의 보혈의 피로 성결케 할 수가 있습니다. Dan jubah yang telah dikotori oleh dosa ini dapat disucikan oleh darah Yesus Kristus. 요한계시록 7장 14절 말씀입니다. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 14 tertulis seperti ini. 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 말씀합니다. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. 빛나고 깨끗한 세마포는 성도들의 옳은 행실이라고 또한 8절에 말씀하고 있습니다. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus ini, itulah yang dimaksud dengan kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. 이처럼 빛나고 깨끗한 세마포는 이런 여러 가지 의미가 있다는 사실을 우리가 알아야겠습니다. Jadi kita harus tahu apa maksud dari kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. 그 다음에 신부와 청함을 받은 자에 대해서 우리가 살펴보겠습니다. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama mempelai perempuan dan mereka yang diundang. 신부와 청함을 받은 자는 별기가 아니라 다 같이 교회와 성도들을 가리킵니다. Mempelai perempuan dan mereka yang diundang. Ini bukanlah dua kelompok yang berbeda, tetapi merujuk pada gereja dan orang-orang kudus. 청함을 받았다는 것은 청하는 사람이 있다는 것을 전제로 합니다. Jadi orang-orang yang diundang artinya ada orang-orang yang sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. 하나님께서 우리를 이 천국 혼인 잔치에 초청하셨다는 말씀이죠. Artinya Allah lah yang mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba ini. 구원은 항상 하나님의 부르심으로부터 시작이 됩니다. Keselamatan selalu dimulai dengan panggilan daripada Tuhan. 우리는 우리 스스로를 구원할 수가 없습니다. Karena kita sendiri tidak dapat menyelamatkan diri kita. 청함을 받은 자들이 이 천국 혼인 잔치에 들어가게 됩니다. Hanya orang-orang yang diundang yang dapat masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba ini. 저와 여러분들은 이미 이 천국 혼인 잔치에 청함을 받은 자들인 줄로 믿습니다. Dan saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diundang untuk hadir di dalam perjamuan kawin anak domba.
이제 11절에서 16절까지를 보면은 예수님의 재림을 아주 자세하게 소개하고 기록하고 있습니다. Akan dalam ayat 11 sampai 16, di situ dijelaskan tentang kedatangan Yesus kembali. 먼저 재림하시는 예수님의 모습 11절에서 13절까지 말씀을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. Khususnya dari ayat 11 sampai 13, kita bisa melihat seperti apa sosok Yesus yang akan datang kembali. 11절을 보면은 백마를 타고 계신다고 말씀합니다. Dalam ayat 11 dijelaskan, ia menunggangi kuda putih. 백마는 승리의 상징입니다. Kuda putih adalah simbol kemenangan. 예수님의 눈은 불꽃 같다고 12절에 말씀합니다. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa matanya bagaikan nyala api. 이 말씀은 예수님의 전지하심을 말하는 것입니다. Ini berbicara tentang kemahatauan Tuhan Yesus. 즉 예수님 앞에서는 아무것도 우리가 숨길 것이 없다는 말입니다. Artinya, di hadapan Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. 12절에 머리에 많은 면류관을 쓰셨다고 기록합니다. Juga dalam ayat 12 dikatakan bahwa banyak mahkota di kepala. 마귀 용은 7 면류관을 썼습니다. Ada 7 mahkota yang dipakai oleh naga. 짐승 적그리스도는 10 면류관을 썼습니다. Dan ada 10 mahkota yang dipakai oleh binatang. 그런데 예수님 머리에는 많은 면류관이라고 이렇게 표현하고 있습니다. Tapi di sini dicatat bahwa di kepala Yesus ada banyak mahkota. 13절에 예수님은 피 뿌린 옷을 입으셨다고 말씀합니다. Dan dalam ayat 13 dikatakan jubah yang telah dicelup dalam darah. 하나님을 대적하는 원수들의 피가 예수님 옷에 묻었다는 것을 의미합니다. Artinya darah para musuh, orang-orang yang menentang Yesus itu melekat pada jubah Yesus. 이사야 63장 1절에서 3절까지 말씀을 보면은 최후의 심판을 통하여 세상의 악에 대한 피의 보수가 있을 것을 예언하고 있습니다. Di dalam Yesaya pasal 63 dari ayat 1 sampai 3, di situ dinubuatkan bahwa pembalasan darah untuk kejahatan dunia melalui penghakiman terakhir. 자, 재림하시는 예수님의 모습을 그림을 통해서 다시 한번 정리합니다. Jadi mari kita lihat sekali lagi seperti apa sosok Yesus yang akan datang kembali. 백마를 타고 계십니다. Dia menunggang seekor kuda putih, 눈은 불꽃 같습니다. matanya bagaikan nyala api, 머리에는 많은 면류관을 쓰셨습니다. dan di kepala dia menggunakan banyak mahkota. 피 뿌린 옷을 입고 계십니다. Juga dia mengenakan jubah yang telah dicelup dalam darah. 요한계시록 19장에 기록된 재림하시는 예수님의 그 외형적인 모습을 이렇게 기록을 하고 있습니다. Jadi seperti inilah catatan Alkitab tentang sosok dari Yesus yang akan datang kembali. 이제 11절에서 16절까지 보면은 재림하시는 예수님의 이름과 속성을 기록하고 있습니다. Dan di dalam ayat 11 sampai 16 itu dijelaskan tentang karakter Tuhan Yesus yang akan datang kembali. 11절 보면은 충신과 진실이라고 표현합니다. Dalam ayat 11 dikatakan bahwa namanya adalah yang setia dan yang benar. 이 이름은 예수님의 신실하시고 진정한 구주이심을 말씀하고 있는 것입니다. Artinya Yesus adalah juru selamat yang setia dan yang sejati. 그리고 12절은 자기밖에 아는 자가 없다라고 했습니다. Dan dalam ayat ke-12 dikatakan bahwa nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 이것은 그리스도의 비밀 또는 그리스도의 신비라고 말할 수 있습니다. Ini disebut sebagai rahasia Kristus atau kemisterian Yesus Kristus. 그리고 13절에 보면은 하나님의 말씀이라고 합니다. Dan dalam ayat 13 Yesus disebut sebagai firman Allah. 하나님의 말씀이 그리스도 안에서 다 이루어짐을 의미합니다. Artinya bahwa seluruh firman Allah telah digenapi di dalam Kristus. 그리고 16절을 보면은 만왕의 왕 만주의 주시라고 부르고 있습니다. Dalam ayat 16 dikatakan dia sebagai raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. 하나님의 구속 사역의 최후의 목적입니다. Ini merupakan tujuan akhir dari karya penebusan Allah. 만물을 주 안에서
통일하시게 됩니다. bahwa segala sesuatu akan disatukan di dalam Tuhan. 이제 재림하시는 예수님의 심판하시는 모습을 우리가 살펴보겠습니다. Sekarang kita akan melihat sosok Tuhan Yesus sebagai hakim. 11절에 하면은 공의로 세상을 심판하며 싸우심을 말씀합니다. Dalam ayat 11 dikatakan ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. 그리고 14절 보면은 하늘의 군대의 호위를 받으면서 싸우심을 말씀합니다. Dalam ayat 14 dikatakan dan semua pasukan di surga mengikuti dia. 하늘의 천군들과 함께 예수님께서 재림하십니다. Artinya Tuhan Yesus akan datang bersama-sama dengan para malaikat di surga. 그리고 15절은 입에서 나온 예리한 검으로 만국을 치신다고 했습니다. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. 말씀으로 세상을 심판하심을 의미합니다. Artinya firman Yesus menghakimi dunia ini. 하나님은 태초에 말씀으로 천지 만물을 창조하셨습니다. Pada awalnya dia menciptakan langit dan bumi. 이것이 하나님의 말씀의 능력이죠. Ini berbicara tentang kuasa dari firman Allah. 예수님은 말씀으로 이 세상을 심판하신다는 것을 의미합니다. Artinya bahwa Yesus akan menghakimi dunia ini dengan firman. 그리고 15절은 철장으로 만국을 다스린다고 했습니다. Dalam ayat 15 dikatakan dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. 그것은 예수님의 절대적인 권세를 의미합니다. Ini mengartikan bahwa Yesus memiliki kuasa yang mutlak. 15절에 하면은 하나님의 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟으신다고 했습니다. Dalam ayat 15 dikatakan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 이 말씀은 이사야서 63장 1절에서 6절까지의 말씀을 배경으로 하고 있습니다. Ayat ini berlatar belakang dari Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai 6. 하나님을 대적하는 원수들이 완전하게 멸망된다는 그런 말씀입니다. Menjelaskan bahwa musuh-musuh Allah, orang-orang yang melawan Allah akan dihancurkan sepenuhnya. 자, 이 말씀들처럼 예수님의 초림 때의 모습과 재림 때의 모습은 너무나도 판이하게 다릅니다. Jadi sesuai dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, sosok dari Yesus yang datang saat pertama kali dan yang akan datang kembali benar-benar berbeda. 예수님 초림하실 때에 가난한 목수의 아들로 예수님은 태어나셨습니다. Pada kedatangan yang pertama, Yesus terlahir ke dunia ini dan dia hidup sebagai anak seorang tukang kayu yang miskin. 아기 예수를 눕혀둘 장소가 없어서 그 말 먹이통에다가 아기 예수를 모셨다고 성경은 기록을 합니다. Alkitab mencatat karena tidak ada tempat pembaringan bagi mereka, maka ia dilahirkan di dalam palungan. 온 세상을 구원하시기 위하여 십자가를 지시기 위하여 마지막 예루살렘 성에 입성하실 때에 나귀 새끼를 타시고 입성하셨습니다. Dan sebelum dia disalibkan, saat dia terakhir kali masuk ke kota Yerusalem, waktu itu dia menunggang seekor keledai muda. 예수님께서 빌라도에게 재판을 받으시고 십자가에 달리실 때에 예수님은 아무런 저항도 하지 아니하셨습니다. Ketika dia berada di hadapan Pilatus sebelum dia disalibkan, dia tidak membantah apapun di hadapan Pilatus. 도살장에 끌려가는 양과 같이 예수님은 저항도 안 하시고 십자가에 달려 죽으셨습니다. Seperti nubuatan Nabi Yesaya, ia seperti seekor domba yang keluh. 예수님 재림하실 때는 그런 모습이 아닙니다. Tapi saat Yesus datang kembali, dia tidak akan datang dengan sosok yang seperti ini. 예수님은 절대적인 권세를 가지시고 세상에 오십니다. Dia akan datang dengan kuasa mutlak untuk menghakimi dunia ini. 말씀으로 세상을 심판하십니다. Dia akan menghakimi dunia ini dengan firman. 천군 천사의 호의를 받으시면서 예수님은 재림하십니다. Dia akan datang kembali dengan diiringi oleh para malaikat-malaikat.
하나님을 대적하던 무리들을 예수님께서 완전하게 심판해 버리십니다. Dan Allah akan benar-benar menghakimi sepenuhnya orang-orang yang menentang Allah dalam hidup mereka. 이것이 요한계시록 19장에 기록된 예수님의 재림에 대한 내용입니다. Seperti inilah penjelasan tentang kedatangan Yesus kembali di dalam Yohanes kitab Wahyu pasal 19 ini. 이날은 성도들에게는 어린 양의 혼인 잔치가 될 것입니다. Hari itu adalah perjamuan kawin anak domba bagi orang-orang percaya. 청함을 받은 성도들은 환난 속에서도 끝까지 믿음을 지킨 청함을 받은 성도들은 부활하고 변화하여 재림하시는 예수님을 맞이하고 그리고 천년왕국에 들어갈 것입니다. Orang-orang yang bertahan di dalam penganiayaan oleh antikristus, pada saat Yesus datang kembali, mereka akan bangkit, mereka akan diubahkan, menyambut Yesus di awan-awan, dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. 그러나 하나님을 대적하고 그리고 성도들을 핍박하는 마귀와 적그리스도와 거짓 선지자들과 그와 함께했던 세상 열왕들은 하나님의 무서운 진노의 심판을 받게 됩니다. Tetapi orang-orang yang menentang Allah, antikristus, binatang, para nabi-nabi palsu, mereka akan dihakimi dan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan belerang yang menyala-nyala. 우리는 그것을 하나님의 큰 잔치라고 부릅니다. Kita menyebut ini sebagai perjamuan besar Allah. 17절, 18절에 그 내용이 기록되어 있습니다. Itu dapat kita lihat dalam ayat 17 dan 18. 에스겔서 39장 17절에서 20절까지 말씀을 배경으로 하고 있습니다. Ini berlatar belakang Yesus pasal 39 ayat 17 sampai 20. 하나님을 대적하는 악인들에게 임할 참혹한 죽음, 어린 양의 혼인 잔치와는 너무나도 대조적인 잔치가 일어납니다. Ya, kematian yang mengerikan akan menimpa orang-orang jahat yang menentang Tuhan, dan ini kontras dengan pesta pernikahan anak domba Allah. 왕들과 장군들과 모든 추종자들이 죽게 될 것이며 새들이 날아와서 그들의 고기를 뜯어먹을 것입니다. Burung-burung akan memakan daging para raja, para jenderal, dan semua pengikutnya. 이것이 바로 하나님의 큰 잔치입니다. Ini adalah perjamuan Allah yang besar. 유대인들은 사람의 시체가 새나 다른 짐승들에게 먹히는 것을 가장 큰 저주로 생각하고 있습니다. Orang-orang Yahudi menganggap sebagai kutukan terbesar apabila mayat dimakan oleh burung dan binatang buas. 19절에서 21절까지를 보면은 아마겟돈 전쟁, 인류 최후의 전쟁에 대해서 소개하고 있습니다. Di dalam ayat 19 sampai 21 di situ diperkenalkan tentang perang Harmagedon atau pertempuran terakhir. 재림하시는 예수님과 그리고 적그리스도와의 싸움입니다. Pertempuran Tuhan Yesus yang datang kembali dengan antikristus. 적그리스도와 땅의 임금들과 그들의 군대가 재림하시는 예수님과 그 천군 천사들에게 크게 패하게 될 것입니다. Antikristus dan raja-raja di bumi dan tentara mereka akan dikalahkan pada waktu itu. 여기서 이제 하나님의 큰 잔치가 열리는 것입니다. Disinilah akan terjadi perjamuan Allah yang besar. 적그리스도와 땅의 임금들과 그들의 군대의 시체를 새들이 와서 뜯어먹는 하나님의 큰 잔치가 이때 열리게 된다는 것입니다. Jadi pada waktu itu antikristus dan nabi palsu akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan sisanya dimakan burung. 그리고 이 그림에서 보는 것처럼 적그리스도와 거짓 선지자가 산채로 유황 불붙는 못에 던져집니다. Ya, lihat gambar ini. Antikristus dan para nabi palsu akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. 그리고 나머지 시체들은 새가 와서 뜯어먹게 될 것입니다. Sisanya mereka akan dimakan oleh burung-burung. 이것이 바로 하나님의 큰 잔치입니다. Ini adalah perjamuan Allah yang besar. 예수님 재림하실 때 두 가지 잔치가 있음을 우리가 계시록 19장에서 살펴보았습니다.
Jadi kita sudah melihat bersama-sama di dalam pasal 19 ini bahwa ada dua perjamuan. Perjamuan kawin anak domba dan perjamuan Allah yang besar. 여러분들에게 질문을 합니다. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. 어린 양의 혼인 잔치에 참여하시겠습니까? 아니면 하나님의 큰 잔치에 참여하시겠습니까? Apakah kita mau ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba atau perjamuan Allah yang besar? 우리 줌으로 지금 들어와서 성경 공부하고 계시는 분들, 나는 어린 양의 혼인 잔치에 참여할 것이다 하시는 분들만 손 크게 한번 들어보십시오. Yang mau ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba, silakan angkat tangannya tinggi-tinggi. 누가 손을 들고 계시나 제가 유심히 보겠습니다. Ya, saya akan melihat siapa yang angkat tangan saat ini. 손 안 드시는 분은 뭔가요? Jadi yang tidak angkat tangan, apa maksudnya? 자, 다시 한번 기회를 드립니다. Saya mau kasih kesempatan sekali lagi. 나는 어린 양의 혼인 잔치에 청함을 받았고 어린 양의 혼인 잔치에 참여할 것이다 하시는 분들 두 손 다 들시고 할렐루야 하십시오. Yang merasa sudah diundang oleh Allah untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah, silakan angkat tangan tinggi-tinggi. 우리 박수하면서 할렐루야 하십시다. Mari kita tepuk 할렐루야. tangan sambil berkata haleluya. 자, 이제 또 한 번 더 질문합니다. Saya mau bertanya sekali lagi. 나는 하나님의 큰 잔치에 참여하고 싶다 하시는 분 이렇게 손 한번 들어 보십시오. Yang berkata saya mau ikut ambil bagian dalam perjamuan Allah yang besar, silakan angkat tangan. 오, 큰일 납니다. 큰일 납니다. Aduh, berbahaya kalau ada yang angkat tangan. 하나님의 큰 잔치는 우리가 참여해서는 안 됩니다. Kita tidak boleh ambil bagian, turut ambil bagian dalam perjamuan Allah yang besar. 어린 양의 혼인 잔치에만 참여해야 합니다. Kita hanya boleh ambil bagian di dalam perjamuan kawin anak domba. 아마 잠시 혼란이 왔던 것 같습니다. Mungkin yang angkat tangan tadi agak sedikit bingung ya. 조금 전에 손 드셨던 분들 아마 본의 아니게 뭔가 오해가 있어서 손을 드셨던 것 같습니다. Iya, sepertinya tadi bukan jujur ya, tetapi sepertinya ada sedikit kebingungan gitu. 다시 한번 확인합니다. Saya mau cek sekali lagi. 통역 잘 하셔야 됩니다. Pak Randy harus terjemahkan baik-baik ya. 하나님의 큰 잔치에 참여하겠다는 분 손 들어 보십시오. Yang mau berkata saya mau turut ambil bagian dalam perjamuan Allah yang besar, angkat tangan. 아직도 손 드시는 분이 계시네요. Tapi masih ada juga yang angkat tangan ya. 아마 오해하신 것 같아요. 예. 하나님의 큰 잔치는 우리가 절대 참석해서 참여해서는 Sekali 안 lagi, 됩니다. perjamuan Allah yang besar ini adalah penghukuman Allah kepada orang-orang yang melawan Dia selama ini. 하나님은 우리를 어린 양의 혼인 잔치에 이미 초청해 주셨습니다. Kita tidak boleh ambil bagian dalam perjamuan Allah yang besar karena kita sudah diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. 회개하고 예수를 구주로 영접함으로 우리에게 의의 옷을 입혀 주셨습니다. Melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus, Allah telah mengenakan kepada kita jubah Kristus. 그러나 죄악 세상에 살면서 나도 모르게 그만 이 흰 옷이 죄의 오염이 되어서 더러워질 때가 있습니다. Tapi kadang-kadang karena dosa kita di dunia ini, baju jubah putih kita ini bisa tercemar dengan dosa. 그럴 때마다 우리는 회개하고 예수님 보혈의 피로 씻음을 받아야 할 것입니다. Pada waktu itu kita harus mengaku dosa kita dan mendapatkan pengampunan dan penyucian oleh darah Yesus Kristus. 그리고 성도들의 옳은 행실은 빛나고 깨끗한 세마포가 될 것입니다. Dan perbuatan-perbuatan kita yang baik dan benar itu akan menjadi kain lenan yang putih dan berkilau-kilauan. 예복을 준비한 사람들만이 다시 오시는 예수님을 영접하게 될 것이며 천국 혼인잔치에 참여하여 천년왕국에 들어갈 것입니다. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai jubah dari kain lenan yang putih dan berkilau-kilauan ini saja yang akan menyambut Yesus yang akan datang kembali dan yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. 인류 최고의 소망은 예수 그리스도의 재림입니다.
Jadi pengharapan manusia yang terbesar adalah kedatangan Yesus kembali. 예수님 다시 오심으로 성도들은 부활하고 변화하여 천년왕국에 들어가기 때문입니다. Karena pada saat Yesus datang kembali, maka orang-orang mati akan bangkit, orang-orang yang masih hidup diubahkan, dan mereka semua akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. 적그리스도로 말미암는 박해가 있다 할지라도 끝까지 믿음의 정절을 지킨 성도들이 예수님 재림하실 때에 어린 양의 혼인잔치에 참여하게 될 것입니다. Jadi meskipun kita berada di dalam penganiayaan oleh antikristus, tapi bagi mereka yang setia dan tekun, mereka akan menyambut Kristus saat Yesus datang kembali. 어린 양의 혼인잔치에 참여하려면 지금 이 코로나 팬데믹 속에서도 우리가 믿음을 잘 지켜야만 합니다. Untuk bisa menyambut Yesus saat dia datang kembali, maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus bisa melatih iman kita. 여기서 잘 연단된 믿음의 사람들이 세상 마지막 때 적그리스도가 등장할지라도 우리가 미혹되지 아니하고 타협하지 아니하고 하나님 앞에 믿음을 바로 지킬 수 있을 것입니다. Orang-orang yang sudah terlatih imannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, maka pada saat antikristus muncul dan mengadakan penganiayaan, di situ juga dia dapat bertahan dan bertekun, sehingga dia akan menyambut Yesus yang datang kembali dan dia akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. 22장으로 구성된 요한계시록에서 가장 극적인 장면, 바로 오늘 본문인 요한계시록 19장에 기록된 예수님의 재림입니다. Jadi kitab Wahyu yang terdiri dari 22 pasal ini itu mencapai klimaksnya di dalam pasal 19 ini, yaitu pada saat Yesus datang kembali. 예수님의 재림으로 이루어질 천국 혼인 잔치를 소망하면서 코로나19 팬데믹 속에서도 우리가 믿음을 잘 지키며 또 세상 마지막 때 적그리스도에 의한 박해가 있을 때도 끝까지 믿음을 지키며 넉넉히 천국 혼인 잔치에 참여하는 성도들이 주의 종들이 되시기를 기원합니다. Saya berdoa semoga kita semua di tempat ini kita boleh menjadi orang-orang yang tetap bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan sebelum Yesus datang kembali, kita juga semua akan menjadi orang-orang yang dapat bertahan dari semua penganiayaan antikristus, dan nantinya kita akan menyambut Yesus yang akan datang kembali dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, ikut ambil bagian di dalam perjamuan kawin anak domba. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님, 오늘 요한계시록 19장을 공부하게 하심을 감사합니다. Tuhan, terima kasih karena malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar Wahyu pasal 19. 인류 역사, 우주 역사의 최고의 사건인 예수님의 재림에 대하여 살펴보았습니다. Kami sudah belajar tentang kedatangan Yesus kembali yang merupakan klimaks daripada sejarah dunia ini. 그때 어린 양의 혼인 잔치와 하나님의 큰 잔치가 동시에 배설됨을 말씀을 통하여 살펴보았습니다. Melalui firman kami Tuhan boleh belajar bahwa pada saat itu akan ada dua perjamuan besar. Perjamuan kawin anak domba dan perjamuan Allah yang besar. 예수를 믿지 않고 하나님을 대적하다가 하나님의 큰 잔치에 들어가는 어리석은 자 되지 않게 하옵소서. Tolong kami semua agar kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh, yang menentang Allah dan yang turut ambil bagian di dalam perjamuan Allah yang besar. 어떤 어려움 속에서도 끝까지 믿음을 지키며 빛나고 깨끗한 세마포로 단장하여 천국 혼인잔치에 참여한 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. Tuhan, jadikan kami semua orang-orang yang bertekun di dalam penganiayaan, orang-orang yang dapat mempersiapkan jubah lenan putih halus yang berkilau-kilauan, dan menjadi orang yang menyambut Yesus saat datang kembali untuk ambil bagian di dalam perjamuan kawin anak domba. 우리가 목회하는 교회의 성도들이 하나님의 큰 잔치에 들어가는 자 한 사람도 없게 하시고 모두 다 어린 양의 혼인 잔치에 참여케 하여 주옵소서. Tuhan, tolong semua jemaat-jemaat yang kami layani agar mereka juga tidak ada satupun yang lepas boleh ambil bagian di dalam perjamuan kawin anak domba. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.
Amin, amin. 감사합니다. Mari kita. Terima kasih Pastor 수고하셨습니다. Richard, Pastor Windu.